Maganda pa kayo sa araw mga beshies, pero of course, mas maganda pa rin ako, no? And of course, charot lang yon. For today's video ay samahan nyo kami ng aking little beshing pumasyal sa Acquario Civico di Milano na matatagpuan sa Viale Gaggio, numero 2, of course, dito pa rin sa Milano. Located siya sa Parco Sempione. Tara, let's go! Wala ngang kaalam-alam ang ating little beshi na dito kami pupunta for today's video. Sana naman ay magustuhan niya. Are you ready for my surprise? Yes. Where are we? Dove siamo? Ready. What did you say? I'm ready. Are you excited? Do you have any idea where are we? Aquarium. Narinig na kasi tinanong ko. Biglietti per me e per lei, per favore. 5 euro. Yes, grazie. Ito nga yung aming ticket. Nagkakahalaga lamang ng 5 euros. Are you happy? Andiamo. Wow, aspetta, aspetta, guarda di là. Qua. Acqua water tour. Are you happy? We're here in Acquario di Milano. Maliit lang po siya. Surprise ko sa ating little beshi. Hindi niya na po alam na pupunta kami dito. Cosa hai detto? Ha detto piace così. Dice E piace così. sì amore. Wow! Mama, Guarda amore. Ito naman daw ay zona ng karte. Ito yun. Go? Non toccare, amore. Hiding. Hiding. Ah! Eli, amore. Zona Astorioni. Guarda, guarda, vieni qua, amore. Non toccare. Mar Rosso. Amore, look! Pesci! Sì. Awi! Laguna. O, nasa Laguna na daw tayo mga beses. Mama, awi! Mama, awi! Mama, mama! Awi! 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 I see. Questo Praterie di Posidonia. My God. Aspetta, aspetta. Mama, It's coming soon. Nice.
nice, è vero? Questo è litorale roccioso. Ewan ko kung tama Mama, ang what basa. is jewelry? Cos'è? È su. Sì, di là. Ate Wow. Fuata. Here, amore. Wow. Mama, what is sotto? Eh sì. Sotto. Piace. Sei contenta, amore? Mama, guarda, guarda. Sì. What's this? Mamma, guarda questo. Sì. Guarda, guarda, amore, vieni qua. Wow. Cos'è Sì, questo è Scorfani. Oh, così, no, così. Ciao, ciao. Ciao. Ma dove è letto? Tutti pesce. Ito pala yun, Scorfani. Ito Murene. Mama, there is. Right there. Yeah. Guarda. Sabi dito, Murene, iba't ibang klase. Stella Serpente, Murene, Stella Marina, Spinosa Minore. Guarda, yun yung parang, ano yung ulo niya? May iba pa tong What ahas. tea? Si, what are these? What are these? Seashells. Yeah, different kinds of shells. Eh, vero? Sa mga kabeshes ko dito sa Milano na may mga junaki sa Isip Bata ay tamang-tama yung kasyalan. Ito, Aquario di Milano. Maraming matututunan ang ating mga junakis at syempre tayo na rin. Cos'è quello, amore? Guarda. Relito, pero hindi yata itong relito. Ito pala ay kung ito naka-aragosta. Yan. Siya, aragosta. Ewan ko kung tama. Mukha namang kamukha. Bale, ito na yung pinakalas ng aquario. Oops! Happy ka ba? Do you like my surprise? So, yan. Ito na yung end, mga besties. Doon kami pumasok kanina. Yun ang entrance. At iikot pa nga daw siya ulit ng isang beses. One more? Okay. Ready? Wow! Guarda, amore! Ciao! Jellyfish! Wait, tingnan natin kung anong meron dito. Luho! Pero non toccare daw, ha? Kasi questo? Non toccare, guarda. Ha detto che non toccare. Sì,
See? Non toccare. Questo non si è. See. Just look. Okay? Ma questo è bello. See. Mamma. Oh, non toccare. Questo, apo. Apo. Nasaan ang lola? Non toccare, non toccare. Wait, what's this? Non toccare, non toccare. That's the end of this video. Where do you want to go? Pizza. You want to eat pizza? Yeah, but. So that's all for today. Okay. Thank you for watching. Thank you for watching. Follow and subscribe for more. Bye. Ciao, ciao.